अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और आज हमारा टॉपिक इक़रा अज़ीज़ है, जो कि टीवी की एक मारूफ़ मंझी हुई एक्टर है। लाखों में उनके फ़ैन हैं। उनके टॉपिक पर आज हम बात करेंगे आपसे कि उनके सोशल मीडिया पर उनके जो मसले मसाइल चल रहे हैं, उस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि वो जहाँ गई थीं, वहाँ उन्होंने नाज़ेबा लिबास ज़ेब तन किया था, तो उस पर उनको काफ़ी लोगों की तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इसी टॉपिक पर आज हम इक़रा अज़ीज़ की बात करेंगे। शादी से पहले भी और शादी के बाद भी वो हमेशा बोल्ड ही ड्रेसिंग करती हैं और हमेशा से उनकी बोल्ड ड्रेसिंग पर बहुत सारी तनकीद होती है, जो आए दिन इक़रा अज़ीज़ को ऐसी तनकीद का सामना करना पड़ता है। लेकिन उनकी ड्रेसिंग इसी तरह की होती है, जिसकी वजह से इस वक़्त उनके जो फैन्स हैं काफ़ी गुस्से में नज़र आते हैं कि इक़रा अज़ीज़ ने ये कौन-सी ड्रेसिंग की है, जहाँ पर उनकी शलवार भी नज़र नहीं आ रही। छोटा-सा एक फ्रॉक पहनकर उन्होंने ये बोल्ड तस्वीर खिंचवाई हैं और वीडियो जारी की है और अपने दोस्तों के साथ शेयर की है, जिस पर उनके फैन्स उनसे काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं। यूरोप की सड़कों पर वो अपने शौहर के साथ रोमांस और मॉडलिंग करती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें उनकी एक छोटी-सी फ्रॉक है और उनकी शलवार गायब है, जिस पर उनके फैन्स का कहना है कि ये कौन-सा लिबास इन्होंने ज़ेब तन किया है, क्योंकि उनके फैन्स बहुत हैं जो कि उनको पसंद करते हैं। उनके फैन्स लाखों में हैं कि उनकी मतलब जो फैन्स हैं उनकी राय ये है कि इक़रा अज़ीज़ शलवार कमीज़ में ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती हैं अपने इस्लामी लिबास में। लेकिन यूरोप की सड़कों पर ये कौन-सा लिबास इन्होंने ज़ेब तन किया है, इस वजह से उनके फैन्स उनसे काफ़ी नाराज़ हैं और उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और उस पर उनके जो शौहर हैं यासिर हुसैन, उन्होंने भी कहा है कि भई मेरी बीवी है, मेरी बीवी मेरा जिस्म मतलब जो भी वो करे, आप लोगों को कोई हक नहीं है कि आप मेरी बीवी पर इस कदर तनकीद करें और आपका क्या जाता है, ये मेरी बीवी है, मेरे साथ यूरोप की सड़कों पे डांस करे या मॉडलिंग करे, आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं इक़रा अज़ीज़ बहुत फ़ेमस हैं टीवी इंडस्ट्री में, तो इनके ड्रामे भी बहुत शौक से लोग देखते हैं। तो वो इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इक़रा अज़ीज़ जो ड्रामों में आती हैं, उनके जो रोल्स होते हैं ड्रामे में वो बहुत अच्छे होते हैं, साफ-सुथरे, जिनमें वो साफ-सुथरा लिबास पहनती हैं, कोई नाज़ेबा लिबास आज तक उन्होंने ड्रामों में ज़ेब तन नहीं किया है। इसीलिए उनके फैन्स उनको इस जगह पर अच्छा नहीं समझ रहे कि इक़रा अज़ीज़ ने ये कौन-सा लिबास पहन लिया, ये इस तरह की हरकतें यूरोप में कर रही हैं, तो ये हमारा इस्लामी मुल्क पाकिस्तान बदनाम कर रही हैं वहाँ पर जाकर। आप जानते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्टर्स लो लेवल से ऊपर गई हैं या एक्टर ऊपर गए हैं, तो उनमें ये जो इनके चाहने वाले फ़ैन हैं, उनका बहुत कमाल है, उन्हीं की वजह से ये इतना ऊपर गए हैं। तो वो ये हक भी रखते हैं कि इनकी जायज़-नाजायज़ बात पर तनकीद करें वो। लेकिन इनकी तनकीद पर इक़रा अज़ीज़ के जो शौहर हैं, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरी बीवी को, जबकि उनका भी हक है कि वो इक़रा अज़ीज़ पर तनकीद कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी उनका जो चैनल है, सब्सक्राइबर हैं उनके या टीवी इंडस्ट्री में उनको देखने वाले लोग हैं, उनको पसंद करने वाले लोग हैं, वो इतना हक तो रखते हैं ना कि इक़रा अज़ीज़ की जायज़-नाजायज़ बात पर कोई अच्छी-बुरी बात उनको कह सकते हैं। इस पे यासिर हुसैन का गुस्सा समझ से बालातर है कि वो इस तरह क्यों बरहम हो रहे हैं और क्यों इस अपनी नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं। और ये हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर ऐसी नाज़ेबा हरकतें कौन इस्लामी लोग पसंद करेंगे? इस्लामी लोग तो ऐसी हरकतों पर न जाने क्या से क्या कर देते हैं। तो वो लोगों का यही यासिर हुसैन से सवाल है कि ये जो यूरोप में आप लोग यहाँ पर फ़ोटोशूट और ये कर रहे हैं, गलियों कुमारियों में घूम फिर रहे हैं, यहाँ पर आपकी बीवी की शलवार कहाँ गई? आप अपनी ये उरियानियत यहाँ पर आकर दिखा रहे हैं, नीम बरहीना तस्वीरें आप शेयर कर रहे हैं, तो आप कहीं से भी इस्लामी नहीं लग रहे, ये तो आप लग रहे हैं यहाँ के अंग्रेज़ हैं या कोई फ़िरंगी हैं या के हिंदू हैं, क्या हैं आप? ये तो
بتائیں تو اسی وجہ سے اقرا عزیز کے فینس یاسر حسین سے بھی کافی ناراض نظر آتے ہیں اور وہ کافی ان سے برہم ہو رہے ہیں اور ان سے بار بار یہی سوال کر رہے ہیں کہ آپ کی بیوی کی شلوار کہاں چلی گئی، کیا آپ کے پاس کپڑے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں جو آپ نے ان کو اتنا چھوٹا سا فراک پہنا کر یورپ کی سڑکوں پر بھگا رہے ہیں، گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، سیر سپاٹے کرا رہے ہیں۔ تو یہ ہماری عوام اس بات کو بالکل پسند نہیں کر رہی جو اقرا عزیز نے حرکتیں کی ہیں، اور اقرا عزیز تو ایسی ہی حرکتیں کرتی ہے، جب قومی ایوارڈ لینے بھی جاتی ہے تو وہاں بھی نہ جانے کیسے کیسے لباس زیب تن کر کے جاتی ہے، لیکن وہ پھر بھی کچھ قابل قبول ہوتے ہیں۔ لیکن جو انہوں نے اب یورپ کی سڑکوں پہ جا کے لباس زیب تن کیا ہے، اس پر ان کے جو دیکھنے والے فینز ہیں، انہیں جو پسند کرتے ہیں، جو ان کے ڈراموں میں ان کی اداکاری کو سہراتے ہیں، وہ کافی ناراض نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ بالکل انہوں نے غلط اور غیر اخلاقی حرکت کی ہے۔ کیوں ایسی گھٹیا حرکتیں اقرا عزیز کرتی ہے؟ شادی کر لی ہے، بیٹا بھی ہے ان کا، تو ان کے اندر تو تھوڑی میچورٹی آنی چاہیے، نہ کہ یہ نیچ حرکتیں کرنے پر اتر آئی ہیں۔ شرافت کے دائرے میں رہ کر فوٹو شوٹ کرائیں، اور اسلامی ملک میں رہتے ہیں، آپ کو ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ بے شک آپ گھومنے پھرنے کے لیے کہیں بھی جائیں، کسی بھی کنٹری میں جائیں، لیکن اپنے اسلامی ملک کو وہاں جا کر بھلانے کی کوشش نہ کیا کریں کہ ہم اب اس ملک کے ہی رہائشی ہیں، جو یہاں پر آ کر ہم یورپ میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے واپس پاکستان بھی آنا ہوتا ہے، پھر آپ کو لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تو غلط باتیں آپ لوگوں کو میسج میں دے رہے ہیں کہ ہم یہاں پر آ کر کیا ہیں اور اپنے اسلامی ملک میں آ کر ہم کیا بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے جو فینز ہیں، جو ان کو پسند کرتے ہیں، وہ ان سے کافی ناراض ہیں، کافی برہم ہیں، اور یاسر حسین سے وہ گھٹیا سوالات بھی کر رہے ہیں کہ آپ کی بیوی کی شلوار کہاں گئی، کیا آپ کی بیوی کی شلوار چوری ہو گئی ہے؟ تو اس طرح کے غلط الفاظ ان کو سننے میں مل رہے ہیں۔ اگر یہ ایسی حرکتیں نہ کرتے تو یہاں پر آ کر ان کو عزت و احترام سے پیش آیا جاتا، لوگ جس طرح ان کو پہلے عزت دیتے تھے اسی طرح دیتے۔ لیکن شادی کے بعد بھی اور شادی سے پہلے بھی اقرا عزیز کافی بولڈ رہ چکی ہیں، لیکن پھر بھی جو ڈرامے یہ بناتی ہیں ان میں یہ اچھی خاصی اچھی ایکٹنگ کرتی ہیں، تو لوگ ان کو اس وجہ سے پسند کرتے ہیں۔ لیکن جو انہوں نے اب جا کر حرکت کی ہے یورپ میں، تو اس کی وجہ سے ان کو بہت تنقید کا سامنا ہے، بہت ان کو لوگ ذلیل کر رہے ہیں، ان کی چترول کر رہے ہیں، ان کو پریشان کر رہے ہیں، اور کامنٹس باکس میں آ کر ان کے چاہنے والے، ان کے فین ان کو غلط کامنٹس بھی کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کیا کیا ہے وہاں جا کر یورپ میں۔ یاسر حسین سے جو لوگ سوالات کر رہے ہیں، بجائے شرمندہ ہونے کے وہ اوپر سے جواب دے رہے ہیں کہ میری بیوی، میری مرضی، ہم جیسے مرضی کپڑے زیب تن کریں، آپ لوگ کون ہوتے ہیں میری بیوی کو اس طرح کہیں گے جو؟ تو مطلب یہ تو خود آوارگی پر اکسا رہے ہیں، اور پھر کہیں کہیں یہ اقرا عزیز اسلامی ٹاپکوں پر بات کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں۔ سمجھ سے بالا تر ہیں یہ لوگ، جو آج کل اسلامی باتیں بھی کرتے ہیں اور گھٹیا حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے، اسلامی ملک میں رہتے ہوئے اس طرح کی نیچ اور گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے عوام کو یہ کیا میسج دے رہے ہیں، ہماری بچیوں کو یہ لوگ کیا میسج دے رہے ہیں کہ یہ ہماری جو آنے والی نئی نسلیں ہیں وہ کیا میسج لے رہی ہیں کہ یہ اتنے چھوٹے کپڑے تو پہلے ہی پہنتی ہیں باہر ملکوں میں جا کر۔ جن بچیوں کی شادی ہو رہی ہیں تو وہ کیا باہر گھومنے پھرنے کے لیے جو جائیں گی تو وہاں جا کر اس طرح کپڑے اتار دیں اور شارٹ کپڑوں میں آ جائیں؟ تو یہ تو بڑا شرم کا مقام ہے یاسر حسین اور اقرا عزیز کے لیے۔ لیکن بھائی انہیں تو بالکل شرم و حیا نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ایسے نہیں ہو سکتے، پاکستانی ایسے نہیں ہو سکتے۔ ہم تو اپنے ملک کو دوسرے ملکوں میں جا کر پھر بدنام کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ ہمارے پاس کیا ہم سے سیکھیں گے کہ آپ اپنے پاکستان
पाकिस्तान से आकर यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, तो वो हमारी क्या इज़्ज़त करेंगे? कल को कोई भी यहाँ से पाकिस्तान से यूरोप जाता है घूमने-फिरने के लिए, तो वहाँ के लोग उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, क्योंकि वो देख चुके हैं कि यहाँ की जो फ़िल्म इंडस्ट्री की औरतें हैं और मर्द हैं, वो यहाँ पर आकर वो कुछ करते हैं जो वो सोच भी नहीं सकते। उन लोगों का तो वो कल्चर है, लेकिन हमारा ये कल्चर नहीं है। हमारा ये इस्लाम हमें नहीं सिखाता है कि हम अपने कपड़ों से बेनियाज़ हो जाएँ और अपने वो जो हमारे ज़रूरी कपड़े हैं, वो भी हम उतार दें जाकर दूसरे मुल्कों में। तो बस मेरी वीडियो आज यहीं तक है, क्योंकि मैंने आइंदा भी इसी तरह इक़रा अज़ीज़ पर वीडियो बनानी है, अगर इन्होंने इसी तरह अपनी हरकतें जारी रखी तो। तो मैं अपने चाहने वालों से, अपने प्यार करने वालों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।